सक्सेस श्रेय मु मो माँ को देवाक चाहिए मो मदर सी जन सिंगल मदर तो सी बहुत स्ट्रगल करके आज माने मु जोटी अच्छी सी मत ये आनी मो फादर को भी मो लेट फादर ताको ब्लेसिंग्स पाई मु आज ये अच्छी आपको केतबेले लागिथिबो डिमोटिवेटेड हेतिबे थ्रू आउट द प्रिपरेशन कि नहीं मते बहुत कष्ट होउची नहीं मु प्रिपरेशन आ करिवेनी। प्रिलिम्स इज अ वेरी डायनामिक पेपर तो सब किछि आपन को सेठी जणा नथिबो आफ्टर 1-2 डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दियंतु आपनको पूरा प्रिपरेशन जर्नी को गोटे सेंटेंस रे केमति। हेलो एवरीवन मो सहित ओसीएस 2024 टॉपर अछंती मैम आपनको नाम और रैंक कोन थिला। सर मो ना होची शतरूपा मित्र मोर रैंक होची 69 आसी नेन बहुत बढ़िया रैंक मैडम कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। थैंक यू सर आपन सक्सेस रो श्रेय काहा को देबाक चाहिए। सर मोर सक्सेस रो श्रेय मु मो माँ को देवाक चाहिए मो मदर जी बहुत स्ट्रगल सी जन सिंगल मदर तो सी बहुत स्ट्रगल करके आज माने मु जोटी अच्छी सी मत ये आनी तो आउ मो फादर को भी मो लेट फादर ताको ब्लेसिंग्स पाई मु आज ये अच्छी और माँ को संघर्ष पाई तो मु मोर पूरा सक्सेस रो श्रेय तांको ही देवा पे चाहिए सर माँ जो आप फास्ट टाइम जानिले कि आप क्वालिफाई करछंती से रेस्पॉन्स कोन थिला। सर माँ बहुत खुशी होते एत खुशी होते जे से बहुत इमोशनल हो जाते सर एंड खुशीटा से लुहरु जना पड़ूला जे से केते खुशी बिकॉज इट इज़ नॉट इजी फॉर अ वुमेन टू रेज 2 चिल्ड्रन 2 डॉटर्स स्पेशली मु मो भौणी तो से बहुत ही खुशी होते कहीं सी चाहूले कि झील मैंने किसी करूँ कि बड़ करूँ तो से सिविल सर्विस से मुझे चूज करी टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी एज अ वुमेन तो सी बहुत ही खुशी एंड बहुत ही इमोशनल एंड प्राउड थे से दिन जो दिन मोर नेम रे लिस्ट रे मो ना आसला सर जमती मैडम आप कहले सिंगल मदर आपणकर सी बहुत कष्ट करके आपको बड़ कर दी भौणी की आप प्रिपेयर कले सिविल सर्विस आपको केतबेले लागिथिबो डिमोटिवेटेड हेतिबे थ्रू आउट द प्रिपरेशन कि नहीं मते बहुत कष्ट होउची नहीं मु प्रिपरेशन आ करिवेनी छाड़ी दबाटा ठीक हबो। आज्ञा सर मोर तो मु 2 वर्ष प्रिपेयर करथली 2024 मोर प्रिपरेशन स्टार्ट हेतला सर किंतु सर डिमोटिवेटेड तो नथिली मु टिके माने जेतेबेले भी डिमोटिवेटेड हुए मु निजको माने सेल्फ मोटिवेट करे सर और मो फैमिली को अनेले मु आपे आपे मोटिवेट हो जाए तो सेटा सर डिमोटिवेशन इज अ लग्जरी माने सेटा आपण रीजन दे परिबेनी जे मु स्ट्रेंथ हाँ तो आपण कहि परिबेनी जे मान होउनी होउनी कहिबाटा इज बहुत लग्जरी थिले आमे कहि परिबे जे होउनी होउनी ता नाही सेटा हबो हबा पई हबो यू हैव टू डू इट बहुत कष्ट करंतु बहुत हार्डवर्क करंतु हार्डवर्क फल मिलिबो ही मिलिबो तो देयर इज नो वे आउट मु भी कहनी मु बहुत बड़ टॉपर मु भी एज एन एवरेज स्टूडेंट लाइक यू बट सेटा पढ़ारे टिके डेडिक ए जो 2 वर्षर कि गोटे वर्ष जहाँ भी प्रिपेयर करछन्ती सेटारे आपण ट्राई टू बी ए टॉपर आगुरु आपण टॉपर थिले कि नथिले डजंट मैटर ए 2 इयर्स रे बिहेव लाइक एन टॉपर बिहेव लाइक ए सिविल सर्वेंट तो 8 to 9 आवर्स डेली आपण दियंतु एंड यू विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स थैंक यू मैडम। थैंक यू प्रिलिम्स पूर्वर लास्ट 10-15 डेज स्ट्राटेजी कौन होगा दरकार जेहेतु यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट एलिमिनेशन राउंड बहुत पिला परीक्षा दिखती बहुत जन कटि जाती से कौन स्ट्राटेजी रही। सर प्रिलिम्स रे आपण जेतेबेले मेन है आपण कॉन्फिडेंस प्रिलिम्स रे आपण जाउचंती आपण प्रिलिम्स इज अ वेरी डायनामिक पेपर तो सब किछि आपण को सेठी जणा नथिबो तो आपण कॉन्फिडेंस रे जानतु पूरा कॉन्फिडेंस रे जानतु एंड बी प्रिपेयर्ड दैट आई मतलब किछि आपण को किछि एमती भी क्वेश्चन थिबो जोटा आपण को आईडिया भी नथिबो तो सेठी आपण इंटेलिजेंट गेसिंग करि परिबे जोटा आपण एलिमिनेट करि पारुचंती एलिमिनेट करि परिबे आउ आपणकर प्रीवियस इयर रो जदि आपण देइथिबे कि आपण मेंस जदि प्रिपेयर करथिबे मेंस प्रिपेयर करले तो वेरी हेल्पफुल इन प्रिलिम्स मु जदि कहबी जे आपण जदि मेंस देइचंती कि प्रिपेयर करके जाइचंती बहुत ही हेल्पफुल रहइबो सेटा प्रिलिम्स रे आउ आपण टिके इंटेलिजेंट गेसिंग करू जदि आपण नॉलेज रे शॉर्ट पडुची जदि आपण देखुचंती जे ना एटा मु पढिनी तो आपण इंटेलिजेंट गेसिंग जनरल अवेयरनेस कोठी भी पढ़ी टिके इंटरलिंकिंग करंतु बहुत ब्रेन को खटांतु प्रिलिम्स माने से जो आपनको 2 आवर्स रो प्रिलिम्स थाए पूरा किछि ता पूर्व दिन तो किछि पढ़िया दरकार नहीं से दिन भी किछि नहीं ब्रेन को पूरा स्टेबल एंड काम नहीं कि जानतु और ब्रेन को जेते से 2 घंटा भीतर जेते आपण माने एक्सरसाइज करि परिबे सेटा करी कि माने आपण तो निजर बेस्ट अटेम्प्ट देवा पई चेष्टा करंतु प्रिलिम्स रे ठीक अच्छे मैडम आप साइंस स्टूडेंट फॉरेस्ट्री पढ़ी आज्ञा तो सर साइंस स्टूडेंट हिसाब से ये एग्जाम कष्ट लगे कि नहीं मत हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी पढ़ार अच्छे।
ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍ କଷ୍ଟ ଥିଲା ବିକଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗିପାରେ ଆଟ୍ ସମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ସାର୍ ବଟ୍ ପଲିଟି ଯେଉଁ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି କାହାକୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଅଲଗା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଅଛି ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେଇଟା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସବୁ 4ଟା କି 5ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। 2ଟା ଜିନିଷ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ସୋ ଯଦି କାହାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ମେକ୍ ପଲିଟି, ଇକୋନୋମି ୟୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଯଦି କାହାକୁ ପଲିଟି, ଇକୋନୋମି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ମେକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ୟୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। So there are options because it has dynamic of subjects and many subjects. So you can make 2 3 subjects your strength and others you can manage. Other subject you have to manage, you can manage and make some your strength, make some manageable. So ସେଇଟା sir ମୋର approach ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସହିତ ବି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ, ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଦର୍ସ। କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ସାର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ମୁଁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା ମାନେ ବି ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲେ ସାର୍ ସେଇଟା ମୋର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ସେଇଟା ସାର୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ସେଇଟା କମ୍ପେନସେଟୋରି ଆଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ପଚରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫରେଷ୍ଟ ଡୋମିନେଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଲାଇକଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନ୍ କମ୍ପେନସେଟୋରି ଆଫରେଷ୍ଟେସନ୍ କାମ୍ପା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଲା। ଆପଣ ବି ଯେଉଁ ପଲିଟିର କନସେପ୍ଟ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସିନାରିଓ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଇ ସିନାରିଓ ସହିତ ଆପଣ ରିଟ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ପଚାରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କେଜ୍ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋର ବି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହେଲା ଯେ ହଁ ହଁ ଦିସ୍ could be asked in the mains in the interview. So ମୁଁ ବି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନରେ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି ଯେ ଅଲଗା ବି ଟପିକ୍ସ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରିହେବ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ସାର୍ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ପାଇଁ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ପ୍ୟାନେଲ୍ ବି ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଥିଲେ ୱିଥ୍ ମାଇ ଆନ୍ସର୍ ସାର୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମେନ୍ସ ପାଇଁ କେମିତି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଗିନର୍ସ, ଫ୍ରେଶର ମାନେ? ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଗନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଥିଙ୍କିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ଲିୟର ଦ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆପଣ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ସେ ବ୍ରେକ୍ଟା। ଆଫ୍ଟର 1 2 ଡେ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟିଂ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର ଅର୍ ନଟ୍, ବଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଇଥାଉ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଲେଖିବେ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର୍ସ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବି ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କିଂ ଦ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିବାଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଆନ୍ସରରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଦର୍ଶାଇବା ଦରକାର ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଏ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ରିଡର ଏଭ୍ରି ଡେ। ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କେଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଦ ପେନ୍ ୱିଚ୍ ୟୁ ଆର୍ ୟୁଜିଂ ସେମ୍ ପେନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପେନ୍ ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛନ୍ତି ମେନ୍ସରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ପେନ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମେନ୍ସ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେକ୍ ୱାର୍କ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଇଜି ଫର୍ ୟୁ କ୍ଲିୟର ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଫିସର ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ସାର୍ ସାର୍ ଯଦି ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ଏବେ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ନର୍ମାଲ ସିଟିଜେନ୍ ଲାଇକ୍ ଆସ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଅଦର ସିଟିଜେନ୍। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କିଛି ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ପଏଣ୍ଟ ୱିଚ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍। ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଏତେ ଲିଟରେଟ୍ ହେଇକି ବି ମୋତେ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସେସରେ। ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ମୋର କଥା ଆଇ ଥିଙ୍କ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା କି କାମ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ମି ଆଜ୍ ଏନ୍ ଅଫିସର ଇଫ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କି ମୋ ଅଫିସରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ଲେଭେଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଟରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅର ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ବ୍ରିଜ୍ ହଉ। ବିକଜ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେ ନିଡ୍ ଟୁ ନୋ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର କଥା ରହିଲା ସେଇଟା ବି ରହିବ ଯେ ସିଟିଜେନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ସରେ ମିଳୁନି ତ ଆପଣ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ ଏନି ୱାନ୍ କି ଆପଣଙ୍କ ହାୟର ଅଫିସିଆଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ସୋର୍ସ ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ରହିବି ସେଠି ମୁଁ
ट्राई करबी जे सेटा विजिबल रो समस्त को जे देयर इज अ डेडलाइन फॉर द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, देयर इज अ क्लियर डेडलाइन, से डेडलाइन टा समस्त अवेयर रखा दरकार। तो सर्विसेज ऊपर सर जो भी सर्विसेज आई विल बी दे, मतलब मु जोड़ा प्रोवाइड करया पे सेठी बसी थी चेयर रे, से सर्विसेज टा जेमती एफिशिएंटली एंड एफर्टलेसली प्रोवाइड करा जाओ, सेटा मोर सबुटु बेसिक एंड प्राइमरी एम रहइबो सर। लास्ट क्वेश्चन आपण आपन पूरा प्रिपरेशन जर्नी को गोटे सेंटेंस रे केमती कहबे? सर मु मोर पूरा प्रिपरेशन जर्नी को जदि गोटे सेंटेंस रे कहया को हबो, तो सेटा को मु सर बहुत ओवरवेलमिंग कहबी, काहेकि सर मु प्रिपेयर भी करूथली बहुत माने स्ट्रेसफुली करूथली, माने इट वाज नॉट इजी फॉर मी टू प्रिपेयर, बिकॉज मु जेतेबेले मो माने जेते मो फैमिली को भी देखे जे को सिचुएशन रे मु अच्छी एंड आई हैव टू डू ए जॉब, माने एटा डू और डाई सिचुएशन थिला मो पई। तो से जेहेतु डू और डाई थिले, तो मु सब बेले गोटे स्ट्रेस रे रहउथली, गोटे लिस्ट रे ना आसजो, लिस्ट रे ना आसजो, प्लीज माने भगवान को भी बहुत माने मु प्रे करूथली जे प्लीज माने लिस्ट रे ना आसजो। तो हार्डवर्क तो करिची, किंतु बहुत ओवरवेलमिंग थिला ई जर्नीटा, बहुत ही माने खुशी भी आसची, दुख भी आसची, किंतु सर इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, मैडम, थैंक यू वेरी थैंक यू मच फॉर सर, योर प्रेजेंस एंड इंस्पिरेशनल वर्ड्स। थैंक यू वी सर, विश ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर थैंक यू एंडेवर्स। सर।